Hey guys, good morning! So, welcome back naman sa ating panibagong rides. At may kauban tayo guys sa ating kinakusgan na rin sinupakan, si Baculaw. So, mabalik siya ride. So, may ubanta o kauban ni Igay. Shout out ni Calvo. Okay, so yun guys. Tataw na. Tanoon kayo ba? Tanoon na. Manihapon sa nga, may hakak na. Mamahaw. Oh, dara guys. Tara mo kusgan guys sa wahi. Bawahi pa ni. Dara mis bulakan. Nag batanon. Batanon, sirit na. Ingat na batabay ko nagasagas batanon ka pa na po lawahi. Ana to gitar sa nagasagas. Sirit sila. Ligre lagi. Tidak pada aku anu. Okey. Dah sana. Okey. Okey. Oh, dini dah. Aduh, itu terponegoan baik. Hah? Pasakaon na tong bike ni. Ha? Tara guys, sa kaon na no. Oh guys, 400 meters. Hangat mo guys. Dili ah. Ayan na siya dali guys. No? Na mga tingog sa gangs. So, lang na ka dali no. Entrance. 20 pesos. Dah. Dari tempat itu, hah? Uang? Si, Kila bayar cak kau supply. Boleh bayar supply. Bye. Thank you. Balik ke. Okay, sebentar guys, masa dulu sakuan. Ilang entrance. Ako po kayo kalsada na. Tapos supply na supply. Dari sa Punto Kid. Okay. 200 dengan kuhan. Ang bayad niya 20 pesos ang entrance. No? So, huwag niyo masakad dito guys. Balik ulit kaya kami unahan pa. Bajak-bajak, sikat-sikat. Desi, shout out. Iya, dalam hindang guys no. Hindang. Dalam hindang. Bike shop. Ini. Guys, daramis. Dengan sa Hindang Bicycle Parts and Supply. So, si Boss Ruel, shout out. Ilis Baculaw kay. Asa ako dyan magikuan? Bukatan ka kay. Waan. Ay, muro na. Tangtang sa to. Ilisag Maxis kay. Gawa dito na kalbo. Baga pa man hikap na ho dari ilawom. Kalbo na baga pa hapon hikap pa ho. Ini ani kana dipis na gali ni. So baga pa. Tulo ko to kasama ng ilisi. Are mga bike dito sa Hindang Bicycle. Pas daranes tulay ubos. To unahan ay proper dress doors proper. Hinay. Hindang Public Market. So, guys. Ano guys, no? Karon
Shout out sa mga kauban, no? Oh, dara, oh. Oh! Okay, Barangay Uwak. So, madamid to. Sulod mi, sulod. So, okay. Shout out niya ba yung mamay? Direct ko San Juan, tapos unahan dahil repeat. So, Uwak, Barangay Uwak. Uwak Elementary School. So, dara guys, no? Shout out sa mga estudyante dari, anak, manag-graduation. Madre guys, kalubian. So, napitan ni. Ada muntah. Bertemu Rino ada bigas. Sama kita. Mau nih tali saya tadi. Itu ut. Minto na, minto. Minto tu na. Okay. Uy, wala naman po dia eh. Tol na po si Minto. Gini. Oh, yung bahasan mo. Okay. Enggak. So, asal ba yun? Upod, napod. So, ito may babayan. Okay. Wato. Niripod babayan siguro na. Lilyoso! Oh, dara, hang vlog ni Bi. Oh, dah shout out ni Toktoy. Sa, asa na? Kami guys. Dari atas naik kan. Ikut na ako kamuan guys, no. Mga kapidihas na ikon payagas. Palayan. Oh, dara. Sige, gutom na ko no. Ikapoy mo rin ng ikat, kalit-kalit ba? Kabaw ko no. Wala ka kabaw, doon sa baw. Sungagon mo yan eh. Sungagon mo yan kabaw. Oh, yan. Daluya ba, daluya. Kaon man ito mag-bike guys. Kaon man eh. Pahidos, pada. Ito ka pag ito karais, oh. Bahang-hanga. Sige, ganun no. Isip pa na may kaon, no. Busog na po yung kamas. Guys, busog na. Lord, busog na. Kaon na. Okay, ito na po na Nahinay na po may busog na. So, thank you. Init na po gamay. Daring araw. Wala tayo oras, no? Wala, alas 10 na ng morning. Alas 10. Kaya nag-ride out din. Alas 8. Mga 7:30 ba ito? Busog-lusog, kalabaw. Pero tayo ngayon ito. So, sa diversion mo muli ko guys. Dari sa Indang. So, pabalik natin kami. Pabalik namin magkao, no? Mag-aan din nagmotor dari si Diversion Road. Dari sa Indang. Nakibaw ka sa po nagawas, no? At pinakamin gawasan ba? Oh, there Human dari guys, siminto no. Kailan ni ka years? Para sa apa ba ni? Mahuman pa bagha ni? Oh no. Diversion Road. Indang. Oh my gulay. Much later. Okay, so dinamili guys diri sa Bangaw. So sa unahan muli ko na po may patoo. Paanolon ang ruta na mo ron. Anolon. So ano na si Guy, ang classmate, Opaw. Oo. Ayan, shout out ni Guy. Tara.
Ator talando mo relax. Barangay Anulon. Diretso dito guys. Dumping area, garbage, basurahan. Indang, tudari may Anulon. Semuanya Anulon, gym. Mana lang gym Anulon? Oh, kaya pa? Kaya mo katunog. Kau hinay na musika. Kuwada ka mas. Tugi kami sa Anulon guys, boss. Oh, saka tulak. Tulak kay. Okay, tulo picture ko siya guys. Tulo picture. Guys, dara 1, 2, picture. Oh, buyag. Okay, sabon mi guys. Ito sabon mi. Covery. Oh, gawa sa mo ni guys ha. Please. So, yun. Para itong dinala tayo guys, no? Thank you kayo sa ating sama sa ating vlog. Kauban mo yung patuloy ng rides. So, thank you very much kay Bakulaw. Ang anak ko, si Kay. Si Tutoy. Sarap mag-bike. Kaya init ba? Init to, haring-araw. Thank you. Sa magandang panahon. Holy Thursday. Buhay ni Santo. Oo. Kaway niya, kaway. Kaway niya. Kaway. Oo. Ito na sila guys, Jenica sa unahan. So okay, thank you. Next na po rides nato. So, okay. Adso na mo. So next ride naman. Okay, thank you. Next ride naman, bye-bye. Okay. Ito na sila, alin na. So, thank you very much. Okay, thank you sa ating mga viewers. So, mga to guys. Thank you sa ating rides. Hanggang dito na lang. Bye-bye.